guys, so a past paper topic for this discussion that I've chosen from 2017 past paper is a very tricky topic that seems to be tricky on the surface, but it's really simple if you look at it closely. Life without controversy is no life, but why one should not choose the safe haven of conformism. So this is the topic that I also attempted in my 2017 essay exam. So I'm pretty excited to share my outline with you guys. So हम जिस तरह अभी हमारा पैटर्न है, we'll discuss the introduction and thesis statement at the end. तो इस टॉपिक का मतलब क्या है कि life without controversy is no life, but why one should not choose a safe haven of conformism. बुनियादी तौर पर in a very simple terms इसका मतलब ये है कि इंसान को रिबेलियस क्यों होना चाहिए, इंसान को माशरे के इस्टेब्लिश्ड रस्तों से अलग क्यों होना चाहिए, वाई यू शुड डू डिफरेंट, वाई शुड बी डिफरेंट, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू सोसाइटल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड सिस्टम्स. नॉन कन्फॉर्मिज्म, कन्फॉर्मिटी होती है जो आप फॉलो करते हैं उसको just like everybody else. Non-conformism is for you to not comply with those traditions and those values. वो ये कह रहा है कि controversy के बगैर तो कोई दुनिया नहीं है ना, कोई life without controversy is no life, क्योंकि nobody has ever the person who has never made any controversy is also the person who has never done something exceptional in his life. ठीक है कि अगर आप if you do something good, better or exceptional in life, controversy will automatically be there. तो वो ये कह रहा है कि इंसान को ज़िंदगी में नॉन कन्फॉर्मिज्म की ज़रूरत हमेशा होती है. तो वो क्यों ज़रूरी है, why certain acts of non conformism are important, this is what this idea is about. So if you are going to argue in this essay कि yes नॉन कन्फॉर्मिज्म होना चाहिए कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर, हमें कुछ पैरामीटर्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे. जब हम ये कह रहे हैं कि बगावत होनी चाहिए माशरे के नॉर्म्स और वैल्यूज से, पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम किन नॉर्म्स के ख़िलाफ़ बगावत की बात कर रहे हैं. हम ऑब्वियसली तमाम नॉर्म्स, तमाम लीगल सिस्टम्स, तमाम सियासी निज़ाम, अनारकी की बात नहीं कर रहे, हम हर चीज़ के अंदर इंतशार की बात नहीं करें. हम ये कह रहे हैं कि माशरे के अक्सर इक़दार, अक्सर निज़ाम के अंदर ऐसे पहलू मौजूद होते हैं जो एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, जो ओप्रेसिव होते हैं. तो माशरे के ओप्रेसिव कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटल वैल्यूज़, टिरानिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ इंसान को बगावत करनी चाहिए, चाहे उससे कंट्रोवर्सी जनरेट हो, बिकॉज इससे लॉन्ग टर्म में इंसान को और इंसानी माशरे को फ़ायदा होता है. ये हमारा आर्ग्यूमेंट है. तो इस आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये जो माशरा के सोशो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, सोशो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये बनते कैसे हैं और क्यों इनके अंदर ये चांस होता है कि ये ओप्रेसिव या स्टैग्नेशन की तरफ माशरे को लेकर जाएं, विच इज़ जिसके ऊपर फिर हम बिल्ड करेंगे कि चूँकि माशरा अक्सर स्टैग्नेंट हो जाता है या ओप्रेसिव हो जाता है, और इन पर्टिकुलर पहलुओं के साथ फिर तजाद करना ज़रूरी होता है. सो हमारा पहला पॉइंट होगा कॉन्टेक्स्ट का. हाउ हैज़ सोशो कल्चरल एंड लीगल नॉर्म्स हिस्टोरिकली इवॉल्व्ड इन सोसाइटी. इसके ऊपर आप 2 पैराग्राफ्स बना सकते हैं. सबसे पहले तो ये कि सोशो कल्चर एंड लीगल नॉर्म्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन दैट मे बिकम ऑब्सोलीट ओवर टाइम. इस पूरे आइडिया के अंदर पैराग्राफ जो आपका बनेगा, जो आइडिया है वो ये है कि माशरे के जो सोशो कल्चरल और लीगल नॉर्म्स होते हैं वो माशरे की डिफरेंट हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम्स में जो ज़रूरियात होती हैं इंसान की, उनको रिस्पॉन्ड करते हुए निकलते हैं, वो उस एक इर्तिका के मरहले से निकलते हैं. लेकिन एज टाइम्स चेंज वो अक्सर वैल्यूज़ और नॉर्म्स सेट हो जाते हैं, लेकिन वक्त और हालात बदल जाते हैं. वक्त और हालात बदलने से उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ की जो कि पुराने दौर से चले आ रहे होते हैं उनकी अफादियत कम हो जाती है, लेकिन वो चलते रहते हैं. तो उससे माशरे को नुकसान होता है. इनको हालात के साथ चेंज करना ज़रूरी है. फॉर इंस्टेंस लीगल अगर हम नॉर्म्स की बात करें जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, इट्स वेरी गुड आइडिया इन फ्रांसिस फुकुयामा's पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके about the institution of gun laws in the US. यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से आज़ादी हासिल की अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के अंदर, और उसका तरीका ये था उनका कि चूँकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स वर ओप्रेसिव और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी, तो लोकल मिलिशियाज़ बनाए गए. लोकल मिलिशियाज़ में आम बंदा बंदूक लेकर लोकल आर्मी में कंस्क्रिप्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल जॉर्ज वाशिंगटन, और उन्होंने बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ी. अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में वो जीते एंड दे क्रिएटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
تو چونکہ انہوں نے لوکل ملیشیاز کی ہیلپ سے عام بندے کی گن کی پاور سے ایک اوپریسو حکومت کو ہرایا تھا اور ایک لبرل گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کی تھی بیسڈ آن رول آف لا اینڈ US اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو دے کیم ٹو بلیو کہ گن لاز آر امپورٹنٹ اینڈ پروٹیکشن آف انڈیویجول رائٹ آف انڈیویجول پرسن ٹو کیری گنز از امپورٹنٹ. کہ اگر کوئی اوپریسو ان کے اوپر رولر یا اوپریسو گورنمنٹ آگے نہ بیٹھ جائے اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے ضروری ہے. تو سیکنڈ امینڈمنٹ جو بل آف رائٹس کے اندر جو آئی وہ گن پروٹیکشن کی لاز تھی کہ دا رائٹ آف انڈیویجول پرسن ٹو کیری رائٹ آف پرسن ٹو بیئر آرمس. اب یہ اس دور کے حساب سے تو بات ٹھیک تھی, بٹ 250 سال بعد آج جب US کی اپنی ریاست لیٹ سے اس طرح اوپریسو نہیں ہے جیسے برٹش کولونیل ایڈمنسٹریشن تھی, لاز کا اسٹرکچر موجود ہے, پولیس موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, تو اس لا کا اب نقصان ہو رہا ہے بیکاز ہر طرح کا بندہ گن رکھ سکتا ہے اس لا کے تحت, اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ ان انٹینڈیڈ شوٹنگ ہوتی ہے کیونکہ پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنٹرول, اور کئی جگہوں پہ انٹینشنل شوٹنگ بھی ہوتی ہے بیکاز گورنمنٹ بیک گراؤنڈ چیکس نہیں کرتی اس طریقے سے, بیکاز سیکنڈ امینڈمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے ان کے رائٹ کو. اینڈ وی سی انسٹنسز آف گن وائلنس a lot in the US. تو دس از اے ویری گڈ ایگزامپل ٹو پروو, جو کہ آپ ایز این ایگزامپل یوز بھی کر سکتے ہیں کہ دا گن کنٹرول لاز وچ ور کریٹڈ ان late 1700s during after American Revolution with the intention of protecting the individual liberty of citizens, because this was used to rebel against the oppressive government of Britain. The same laws are now because the laws are now obsolete and circumstances has changed, but the same law is now protecting those who perpetrate gun violence and is resulting in mass shootings in the US every day. تو وہ حالات بدل گئے لیکن وہ laws sustain کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ خاص پرٹیکولر ٹائم فریمز کا نتیجہ ہوتے ہیں, خاص اس دور کی ضروریات کے ٹائم کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اکثر اس کی وجہ سے آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اکثر اوقات جو معاشرے کے نظام ہوتا ہے, معاشرے کے سماجی ہماری اقدار ہوتی ہیں, وہ اشرافیہ بناتی ہے, اشرافیہ ترتیب دیتی ہے معاشرے کی کوڈز کو, بیکاز دے ہیو پولیٹیکل پاور. سب سے پہلے تو وہ سیاسی پاور ہونے کی وجہ سے قانون سازی ہی اشرافیہ کے تھرو ہوتی ہے. میں آج کے صرف دور کی بات نہیں کر رہا, ہر دور کی بات کر رہا ہوں. جو پارلیمنٹس نہیں بھی تھیں تو جو بھی اشرافیہ تھی سوسائٹی کی, جو کنگز تھے, جو ان کی رائل فیملیز تھیں, وہ ڈیسائیڈ کرتی تھیں کیا قانون ہوگا. اس قانون کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا تھا. وہ آہستہ آہستہ سماج کے اندر وہ رچ بس گئی وہ باتیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر ویسے بھی جو معاشرے کی سوشل ویلیوز ہیں, جو ایسپریشنز اکثر ہوتی ہیں, وہ ایلیٹ کو دیکھ کے بنتی ہیں. تو ایلیٹس جب یہ کریٹ کرتی ہیں سوشل کوڈز, تو وہ اپنے اینڈز, اپنے فائدے دیکھتے ہوئے کرتی ہیں دیٹ مے بی اوپریسو اینڈ ڈسکریمنیٹری ان نیچر. جیسے کہ اگر ہم امریکہ کی اگین مثال لیں تو جو وہ تھا آپ کا سیگریگیشن تھی US کے اندر, کالوں اور گوروں کی سیگریگیشن جو تھی وہ وائٹ ایلیٹ کی ہی کنسٹرکٹڈ تھی نا, کہ کہ انہوں نے ایک سوشل کوڈ بنایا ہوا تھا کہ white Americans and African Americans can never be equal, and that's why segregated spaces تھی دونوں کی. Why? Because that allowed the white folks to capitalize greater resources, ٹھیک ہے, to progress at the cost of black people, right? تو oppressive social code ایک بنا ہوا تھا. So in some instances, societal codes are entrenched in society by the elite factions for their own ends that may be oppressive and discriminatory in nature. So اس وجہ سے پھر آپ کہ ایسے معاشرے کے اقدار, لیگل نارمز اور ویلیوز جو کہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب ریلیونٹ نہیں ہے موجودہ دور میں اور نقصان پہنچا رہے ہیں موجودہ دور میں, یا وہ جو کہ ایلیٹ فیکشنز نے بنائی ہیں جو ڈسکریمنیٹوری ہیں, جو اوپریسو ہیں, جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے. تو ہم نے کچھ پیرامیٹر سیٹ کر دیے بیکاز آبویسلی وی ناٹ انڈورسنگ انارکی. اچھا, پھر ہم نے ایک اور پیرامیٹر سیٹ کرنا ہے کہ ہم ہر طرح کے نان کنفارمزم کے ایکٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے. پہلے ہم نے ایک کلیریفیکیشن وہ دے دی, ایک اور کلیریفیکیشن اب یہ ہے کہ کچھ ہم صرف لیجٹمیٹ ایکٹس آف نان کنفارمزم کی بات کریں جو صرف ان پہلوؤں کے اگینسٹ نان کنفارمزم کریں گے, نہ کہ illegitimate acts of non conformism جو کہ ہر چیز کے علاوہ آپ اپنے فائدے کے لیے نان کنفارمزم کرنے شروع کر دو. اس کی ہم کلیریفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ legitimate acts of non conformism are constructive and rational in nature
دیٹ از دے آر انڈرٹیکن فار دا کلیکٹیو بینیفٹ آف دا سوسائٹی. وہ جو ہم نے ابھی جس طرح کی چیزیں بتائی ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں, معاشرے کی بھلائی کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں, کنسٹرکٹیو ان نیچر ہوتے ہیں, ریشنل اور ریزنیبل اس طرح کے اسٹیپس ہوتے ہیں, وہ لیجیٹمیٹ ایکٹس آف نان کنفارمٹی ہوتے ہیں. illegitimate acts of non-conformity وہ ہوتے ہیں are those that are undertaken to harm the collective interests of society or for self-aggrandizement. آپ صرف ذاتی مفاد کے لیے اگر کوئی چیز کریں جس سے معاشرے کا لارجلی نقصان ہو رہا ہے تو وہ illegitimate acts of non-conformism ہے, اور ہم اس ایسے میں جس کو انڈورس کر رہے ہیں وہ صرف legitimate acts of non-conformism کو سپورٹ کریں. تو اب اس کے اوپر یہ دو جو ہم نے پیرامیٹرز اور دو پریمس ہم نے بلڈ کیے ہیں, دو کلیریفیکیشن دی ہیں, اس کے اوپر ہم اپنے آرگیومنٹ کو بلڈ کریں گے کہ وائی شوڈ ون بی اے کنسٹرکٹیو نان کنفارمسٹ ٹو اوپریسو اینڈ آبسولیٹ سوشل اسٹرکچرز. ان دونوں پچھلی باتوں کو ہم نے سنتھسائز کر کے اس میں ڈال دیا کہ وائی شوڈ ون بی اے کنسٹرکٹیو نان کنفارمسٹ ٹو دیز اوپریسو اینڈ آبسولیٹ سوسائٹل اسٹرکچرز. تو اس کے ہم کیا کیوں ہونا چاہیے انسان کو, کیوں یہ چیز کرنی چاہیے. اس پہلی چیز یہ تو ہے کہ انسان کا فرض ہے. It is a moral duty upon individuals to strive to change oppressive status quo, since the capacity and will to change one's condition is what distinguishes man from beast. انسان اور جانوروں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے, انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے, انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. Animals can't do that. Animals can't. Insects جو ہیں وہ ہمیں یا بیز جو ہوتی ہیں دے آپریٹ ان ہرڈ, اور دیر از اے کوئین بی ان دیر ہرڈ. One day bees cannot decide that we are going to execute the queen bee and establish a dictatorship of a proletariat bees because we want to redistribute the resources among them equally because some bees are getting less than more bees. They can't do that because animals do not have that capacity. Animals operate on instincts that are given to them by nature. But human beings are thinking beings. They are rational beings. They are the masters of their destiny. They are endowed by the nature with the capacity, with the will to change their condition through their actions. Hence, it is a duty as an inhuman being کہ معاشرے کے آپ کے ساتھ جو ہونے والے مظالم ہیں, آپ کے معاشرے میں ہونے والی جو غلط چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کی آپ صحیح کریں. It is a moral duty upon individuals to strive to change oppressive status quo, since this capacity and will to change one's condition is what distinguishes man from the beast. پیراگراف آپ کا یہ ہو گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نان کنفارمزم جو ہے وہ سوشل چینج لے کر آتا ہے. یہی بات کہ ایک تو آپ کی ڈیوٹی ہے, دوسری اس طرح کی چیزوں کو چینج کرنے سے معاشرے میں تبدیلی اور چینج آتا ہے, اور نئے اور فریش اور بہتر آئیڈیاز سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ انوویشن اور پروگریس کی طرف لے کر جاتے ہیں معاشرے کے ارتقاء اور ترقی کے لیے. جو نئے سے نئے آئیڈیاز کی انٹروڈکشن کے لیے اکثر نان کنفارمٹی شو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کچھ اسٹیبلشڈ آئیڈیاز اور اسٹیبلشڈ چیزوں کو جب چیلنج کرو گے تو آپ نئے آئیڈیاز انٹروڈیوس کرو گے. اس کی ہم آگے کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس کریں گے which will make these points more clear. But for instance, when you introduced a new scientific concept, you often debunk the old established scientific concepts. یہاں the largely held beliefs of the concept. ٹھیک ہے, جب آپ نے کہا کہ دنیا فلیٹ نہیں ہے, دنیا گول ہے, تو سوسائٹی کے نارمس کو, سوسائٹی کی ویلیو اور بڑے ڈومیننٹ ریلیجیس ویوز جو زور کے تھے ان کو ان کے ساتھ نان کنفارمزم دکھایا سائنسدانوں نے کہ نہیں دنیا فلیٹ نہیں ہے, وچ واز believed by everybody. So that was an act of non-conformity, but it introduced new ideas in society. It led to innovation. It led to progress. It allowed you to explore the world, create atlases, build ships, build space rockets, and go out of world to discover gravity and so on. Third, non-conformism constructive dissent acts as a check on the ever-growing power of state to protect the individual rights and liberties of citizens. اگر آپ فلی کنفارمسٹ ہوں گے تو اس کا مطلب آپ ریاست کی کسی چیز کے اوپر تنقید نہیں کریں گے. کمپلیٹ جو کنفارمسٹ بندہ ہے وہ تو کبھی بھی تنقید نہیں کرے گا. تنقید کرنا اٹ سیلف نان کنفارمٹی کا ایکٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو آپ ایک اسٹیبلش چیز ہے اس سے تنقید کر رہے ہو. اگر ہر بندہ کنفارمسٹ ہوگا تو ریاست کے اوپر تنقید کبھی نہیں ہوگی, ریاستی ایکشنز کے اوپر کبھی تنقید نہیں ہوگی. اس کا مطلب کہ ایک آل پاورفل ریاست بن جائے گی, اور یہ ایک ریاست ایسی ہوگی, اور ویسے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے
टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मिलिट्रीज बेहतर हो रही हैं, पुलिस इंप्रूव हो रही है, सर्वेलेंस बेहतर हो रही है, रियासत की पावर बहुत बढ़ती जा रही है, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ और इंडिविजुअल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के, दे आर अंडर थ्रेट. सो अगर सारे सिटीजन्स भी विजिलेंट नहीं होंगे, तनकीद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों को कॉल आउट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट्स विल बिकम ऑल पावरफुल. दे विल हैव नो चेक ऑन देयर पावर एंड हेंस इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सिटीजन्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स विल बी restricted even more. Hence non-conformity, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के आपने तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे तनकीद करना, गलत पॉलिसियों पे तनकीद करना इज़ ज़रूरी, बिकॉज ये एक चेक के तौर पे एक्ट करता है ऑन द एवर ग्रोइंग पावर ऑफ स्टेट एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स. एंड लास्टली, इन इंस्टेंसेस ऑफ ग्रेव ओप्रेशन, कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जब मुआशरा जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म एक हद से बढ़ जाता है, रियासती सतह पर हो या माशरती सतह पर हो, तो ऐसे माशरे के अंदर फिर बगावत करना ज़रूरी होता है. कंप्लीट एक्ट्स ऑफ नॉन कन्फॉर्मिज्म ज़रूरी होते हैं कि इस किस्म के जो टिरेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्रेक किया जाए. थिंक अबाउट ऑल द रेवोल्यूशंस, फॉर इंस्टेंस फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, डच रेवोल्यूशन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ऑल ऑफ दीज इंस्टेंसेस के अंदर एक आपको फिर ज़रूरी था, या सिविल वॉर फॉर इंस्टेंस, अमेरिकन सिविल वॉर. सो इनके अंदर ये ज़रूरी है. इन चारों पॉइंट्स को आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो दीज आर आर रीजंस एज टू व्हाई वन शुड बी अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव नॉन कन्फॉर्मिस्ट होना चाहिए, इन 4 वजूहात की बिना पर. अच्छा, अब नॉन कन्फॉर्मिज्म हम कर ही जा रहे हैं, लेकिन नॉन कन्फॉर्मिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ नॉन कन्फॉर्मिज्म? यहाँ इसका बेहतर सवाल यह है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती हैं डिफरेंट नॉन कन्फॉर्मिज्म की. मैं अगर आपसे इख्तलाफ करता हूँ और आपके खिलाफ तनकीद करता हूँ, ये भी नॉन कन्फॉर्मिटी का एक्ट है. लेकिन मैं स्ट्राइक करता हूँ सड़क पे, ये भी नॉन कन्फॉर्मिटी का एक्ट है. और मैं अगर बगावत का झंडा लेकर बगावत की राह पे निकलता हूँ, ये भी नॉन कन्फॉर्मिटी का एक्ट है. इसलिए बड़ी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं नॉन कन्फॉर्मिटी की. सो व्हाट आर दी वेरियस अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ नॉन कन्फॉर्मिज्म? यहाँ अप्रोप्रिएट manifestations of non-conformism. तो इसमें हमने एक और क्लैरिफिकेशन और एक और पैरामीटर हमने सेट किया है कि आपका जो नॉन कन्फॉर्मिटी का लेवल है वो प्रोपोर्शनेट हो टू द डिग्री ऑफ ओप्रेशन एंड प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. जिस चीज़ के ख़िलाफ़ आप अपना नॉन कन्फॉर्मिटी दिखा रहे हैं, उसकी एक्सटेंट कितनी है उस इशू की, और ग्रेव कितना ग्रेव है, क्या मैग्नीट्यूड है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए. अगर फॉर इंस्टेंस आपके ऊपर एक छोटा सा टैक्स हुकूमत ने लगाया है, तो आपको उसके ख़िलाफ़ तनकीद करनी चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन आपको उसके ख़िलाफ़ ये नहीं करना चाहिए कि आप बंदूक लेके तो हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें. दैट वुड बी अनजस्टिफाइड एंड वी आर नॉट एंडोर्सिंग दैट. वी आर सेइंग कि वो माशरे में जिस हद तक ओप्रेशन है या जिस चीज़ के खिलाफ नॉन कन्फॉर्मिज्म दिखा रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपने नॉन कन्फॉर्मिज्म दिखाना है. सो द डिग्री ऑफ नॉन कन्फॉर्मिज्म शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द डिग्री ऑफ ओप्रेशन इन सोसाइटी. ठीक है. सो जो चेंज मेकर्स हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो लोग नॉन कन्फॉर्मिटी करना चाहते हैं, दे कैन मैनिफेस्ट देयर डिसेंट इन वेरियस फॉर्म्स विद वेरिंग डिग्री अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ओप्रेशन इन सोसाइटी, सच एज आप राइटिंग के ज़रिए अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं, सोशल कॉन्शियसनेस रेज कर सकते हैं थ्रू मैस मीडिया, आप मैस मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं. यानी ये डिग्री में ज़्यादा होता जा रहा है. थ्रू प्रोटेस्ट, सिटिंग्स एंड स्ट्राइक्स. अगर बहुत ज़्यादा कोई माशरे में ऐसी है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, गलत चीज़ हो रही है, तो प्रोटेस्ट के ज़रिए, सिटिंग एंड स्ट्राइक्स के ज़रिए, और ऐसे ही माशरे या ऐसी जगह या कोई ऐसा इशू जिस पर you are being pushed to the wall and you have no way out. Think about, for instance, what's happening in Palestine or Kashmir. In those instances, through civil disobedience and outright revolutions. ठीक है. तो that's an important argument to make here. अब हम केस स्टडीज़ देंगे कि हिस्टोरिकली कैसे नॉन कन्फॉर्मिटी ने इंसान को की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया है. हाउ हैज़ नॉन कन्फॉर्मिज्म एक्टेड एज द इंजन of human progress throughout history. And this is my favorite part of the essay. सबसे पहले हम बात करेंगे सुकरात की, फ़लसफ़े के ऊपर बात करेंगे. फ़िलॉसफ़ी जो है वो जो हमें मिली, फ़लसफ़ा जो है वो सुकरात के उस नॉन कन्फॉर्मिटी के एक्ट का नतीजा था जो कि उसने एथनियन सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ किया. Socrates did not believe in the Athenian norms and Athenian gods, and he basically popularized the idea
in the Athenian youth to question everything. He set out the base for Socratic method of inquiry, where you question everything and then try to find answers about what is right and what is wrong. Never take anything on its face value. Be analytical and critical about everything. And on that, and that was یہ جو critical attitude تھا یہ نان کنفارمٹی کا ایکٹ تھا, because he was not accepting the traditional norms of the Greek society or the Athenian society. He was not ready to accept the Athenian gods as it was, because he was critical of it. As a result, controversy generate ہوئی, which is the topic کا theme, کہ controversy generate ہوتی ہے. But Socrates knew کہ his act of non-conformism is important for the progress of society. He knew that despite controversy, he needs to do this, because without controversy there is no life. His life's purpose is to advance the society forward. He became a controversial figure. He was forced to drink from hemlock and to die by the grand jury. But Socrates کی controversy اس دور کے باوجود اور اس کے مرنے کے باوجود philosophical inquiry popularized ہو گئی, اور اس کے جو بعد کے اسٹوڈنٹس تھے, پلیٹو, ایرسٹاٹل, and subsequently this whole chain that started, and later on in the Enlightenment when Greek literature was discovered again and explored again, تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے ان آئیڈیاز نے انسانی معاشرے کو ترقی دی. فلسفہ became بنیاد for mathematics and science, and mathematics and science became subsequently the cause for a lot of the human innovation and progress. So first act of non-conformity that we're going to refer to is in the philosophy. Socrates' defiance against the Athenian norms made him a controversial figure in ancient Athens, but gave birth to philosophical inquiry for the pursuit of truth. Second paragraph اس کے اندر جو آپ ایک اور بنا سکتے ہیں, جو which will be almost the 10th paragraph of your essay, will be on science. This is the idea about how the scientist کا جو ایکٹ آف نان کنفارمزم تھا ٹو دا ٹریڈیشنل چرچ نارمس, اس نے کانٹروورسی جنریٹ کی. وہ کیا تھا؟ دا ویو آف دا چرچ ایٹ دیٹ ٹائم ان دا مڈل ایجز واز کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن تھی ببلیکل اسکرپچرس کی, کرسچنس کی, وہ یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ جیو سینٹرک ہے. یونیورس از جیو سینٹرک. جیو سینٹرک کا مطلب ہے کہ جیو وچ از ارتھ از ایٹ دا سینٹر and the whole universe revolves around earth. ٹھیک ہے, تو earth is at the center, اور باقی سارے جو چیزیں ہیں وہ سورج, چاند, ستارے, دوسرے پلانٹ زمین کے گرد گھومتے ہیں. This was known as geocentrism. But Copernicus and Galileo's mathematical calculation, and later on جو Hubble telescope کی discovery اور اس کے ذریعے بھی, but during their calculations and their inquiry they figured out کہ no, that is not true. This popularly held belief by the society, which was propagated by the church of the time, that earth is the center of universe, is wrong. And in fact the universe is heliocentric, which means that the sun is the center of universe, sun is center of the galaxy, and all the planets including the earth revolves around the sun. This pissed a lot of people off, especially the church clergy. اور کلرجی نے کوپرنیکس اور گیلیلیو کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا, ان کو مرتد قرار دے دیا, مذہب سے خارج کر دیا. کانٹروورشل بن گئے وہ لوگ, بٹ اس نے انسان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کو بڑھایا اس کانٹروورسی کے باوجود, اور انسان نے آہستہ آہستہ پھر یہ چیز ڈسکور کی, and it allowed us to move out of space, it allowed us to make a lot of discoveries. So Copernicus and Galileo's non-conformity to the geocentric views of the church led towards their excommunication, controversy, but advanced humanity's scientific understanding. تیسرا case study of the idea of democracy itself. ڈیموکریسی کا اٹ سیلف پھیلنا, کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کا پھیلنا ڈارک ایجز کے اینڈ میں جب انلائٹنمنٹ اور رینیسانس آئی, تو ڈیموکریسی کا اٹ سیلف جو پورا پریمس تھا وہ نان کنفارمٹی تھی ٹورڈز دا مونارکی, اور ڈکٹیٹرشپ کا تو نہیں ہے, مونارکی کا جو نظام تھا اس کے خلاف نان کنفارمزم کا ایکٹ تھا. مونارکی کس چیز کے اوپر بیس کرتی تھی؟ مونارکی ان دا مڈل ایجز, ان دا ڈارک ایجز آف یورپ was based on this idea. لوگ عمومی طور پر یہ بلیو کرتے تھے, اور یہ obviously monarchs نے خود propagate کیا تھا, کہ جو رولرز ہیں, جو emperors ہیں, جو monarchs ہیں, the kings and queens, they have the divine right to rule. The idea was کہ whoever is in ruling the empire
is basically ordained by God to rule. تو بیچاری جو پاپولیشن تھی وہ غریب آبادی دنیا کی عوام وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم پہ جو حکمران ہے وہ اس لیے حکمران ہے کیونکہ خدا نے ان کو چوز کیا ہم پہ حکمرانی کے لیے. دے آر دا بیسٹ آف دا پیپل, ہینس وی کین ناٹ اینڈ شوڈ ناٹ ریوولٹ اگینسٹ دیم. ٹھیک ہے, تو ایوری بڈی واز کنفارمسٹ ٹو دیٹ آئیڈیا. لیکن جن رائٹرز نے, جن لوگوں نے, لیڈرز نے ڈیفائی کیا اس کو, نان کنفارمٹی کا ایکٹ کیا کہ نہیں ڈیوائن رائٹ نہیں ہے کنگس کا, دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈیوائن رائٹ آف کنگز اینڈ دیر آر سم نیچرل رائٹس اینڈ آل ہیومن بینگز آر ایکول اینڈ ڈیموکریسی لوگوں کی مرضی سے مشاورت سے فیصلے ہونے چاہیے اور ریپرزینٹیو گورنمنٹس ہونی چاہیے. تو ان لوگوں نے ڈیفائی کیا اس نام کو, نان کنفارمٹی کا ایکٹ کیا. دیز انکلوڈیڈ پیپل لائک جان لاک, روسو, الیکسس ڈی ٹوکویل, مونٹسکیو. These were the people who, Thomas Paine, Ben Franklin, the ideas of these people were non-conformist ideas to the standards of the time, but it gave us better governance systems. So the spread of democracy and constitutionalism at the end of Dark Ages were the result of the struggle of non-conformist writers and leaders who defied the established principles of divine rights of kings. اسی طرح it's always good obviously to include an example or case study or paragraph that relates to Pakistan, even though directly اس کا تعلق نہ ہو, because obviously you're sitting in civil service exams of Pakistan. So with regards to Pakistan, we can talk about the independence movement. So if you come to think about it, what was Allama Iqbal and Muhammad Ali Jinnah's ideas and vision was doing? They were basically اس دور میں پاکستان کے علاوہ, سب کانٹیننٹ کے علاوہ پوری دنیا میں کلونیلزم کا نظام تھا, نو آبادیاتی نظام تھا پوری دنیا کے اندر. کلونیلزم کے نظام کے اندر it wasn't only subcontinent that was British colony, they were, the whole of Africa was colony of different European countries, the whole of Balkans was colony, the Central Asian republics کے اندر. So colonization was happening everywhere. It was the established tradition of the day, it was the established political system of the day. یہ ایسا نہیں تھا کہ it was not the exception, it was the norm, it was the established accepted principle, it was the established form of government, but it was an oppressive form of government. So what Jinnah and Iqbal's ideas did when they talked about and when they pursued the independence movement was that they were going against the established colonial norms of the day, which generated controversy, which generated a lot of issues for them, but it was important to break free from that oppressive structure. So independence movement of Pakistan led by Allama Iqbal and Muhammad Ali Jinnah was an act of non-conformity to colonial political system and helped emancipate Muslims of South Asia. یہ تو ہم نے ہسٹوریکل ساری ایگزامپلس دے دی اور ہسٹوریکلی ہم نے بات کیا کہ کس طریقے سے نان کنفارمزم جو ہے اٹ ہیز ہیلپ پروگریس ہیومینٹی فارورڈ. اب ہم اپنی جسٹیفیکیشن مزید دینے کے لیے آئیڈیا کی کنٹمپرری مینیفیسٹیشن آف نان کنفارمزم پہ بات کرتے ہیں. سو واٹ آر سم آف دا کنٹمپرری مینیفیسٹیشنز آف نان کنفارمزم؟ So the freedom movements in Kashmir and Palestine are manifestations of acts of legitimate non-conformity to tyrannical, political and militaristic oppression. So based on these whole idea that we've discussed with some case studies, what can the world learn from the adage? کیا recommendations ہیں ہمارے لیے دنیا کے لیے from this whole point that we've discussed? It's sort of like a good practice to always include a paragraph on recommendations even when there is not necessarily required and doesn't appear to be so, because یہ ایسا نہیں ہے کہ problems of education or crisis of governance جس میں automatically suggestions دینا easy ہو. It's about why non-conformism is important. So اس میں کیا recommendations دی جائیں, but I think still it's important to do that. So be a little creative, use very simple ideas, but always include some recommendations on that side as well, in these kinds of essays as well. For instance, اس پہ آپ ایک پیراگراف کنسٹرکٹ کر لیں جن کے اندر ڈسکس دی آئیڈیاز کہ despite odds, conscience-stricken citizens should never hesitate to dissent for the larger interests of the society. General recommendations کہ جو لوگ اپنے اندر کانشیس رکھتے ہیں ہمارے سٹیزنس, ان کو چاہیے کہ ہمیشہ اختلاف کریں, ڈسینٹ کریں, لیکن سوسائٹی کے لارجر انٹرسٹ کے اندر. اس کے لیے ڈسینٹ کرنے کے لیے, نان کنفارمزم کے لیے بہتر ریشنل تھنکنگ, ریزنیبل اسکلز اور کریٹیکل تھنکنگ بھی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اور اسی طرح کے لوگ پھر نئی انوویشن, نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں جو پچھلے نظام کو, پچھلے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے اسکلز امپارٹ کیے جائیں تھرو ایجوکیشن
It is important to impart the skills of critical thinking, impart skills of critical thinking and rational inquiry in younger generations so that their activism can drive the humanity forward. And then you just write the conclusion. And now let's move on to the, हम इसको intro में और thesis statement में frame करेंगे. So बुनियादी तौर पर जो हमने दो बातें की हैं इसको हम इंट्रो में लिख देते हैं अपने आउटलाइन के. कंस्ट्रक्टिव एक्ट्स ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी आर अ नेसेसरी इंजन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. थ्रू आउट हिस्ट्री constructive actions of dissent have brought innovation and progress while fighting oppression and injustice. इसमें आप शुरू में एक और बात भी कर सकते हैं कि constructive acts of non-conformity are necessary even though it brings some controversy. आप ये point इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, but even without that, that's self-sufficient. Thesis statement. Although any act of non-conformism is generally considered deviant and destructive, तो अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि नॉन कन्फॉर्मिज्म जो है ना वो बड़ा एक डिविएंट हरकत है, एक आप हट के काम कर रहे हो और हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होगा. बहुत लोग इसको इस तरह कंसिडर करते हैं मगर ऐसा नहीं है. Although any act of non-conformism is generally considered deviant and destructive, constructive dissent is important in society for social progress as it brings fresh ideas, ensures accountability, and discards obsolete and oppressive social structures. So that's all. I hope that you guys are able to see that sometimes the topics that appear to be too complex are in fact not too complex if you read them carefully and slowly, and may be able to do the same with other argumentative essays that appear to be like this.